ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ 1:3:7:9 ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରୋଟି କୋଣମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଦିଆଯାଇଅଛି କେତେ? 1:3:7:9। ହେଲେ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ କି ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନେକର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। ମନେକର ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି। A B C D। ଚତୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଚାରି। ଭୁଜ କହିଲେ ବାହୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯାହାର ଚାରି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ଚାରୋଟି କୋଣ। A କୋଣ, B କୋଣ, C କୋଣ ଏବଂ D କୋଣ। ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଅଛି? ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣର ଅନୁପାତ ଦିଆଯାଇଅଛି କେତେ? 1:3:7:9। ମନେକର ଚାରୋଟି କୋଣର ଅନୁପାତ ମନେକର 1, 3, 7 ଏବଂ 9 ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। A B C D ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ମନେକର A କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1x। 1 into x ଯେ 1x ବୁଝିହେଉଛି। 1x ଡିଗ୍ରୀ। 1x ଯେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? x ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି B କୋଣର ପରିମାଣ 3x। 3 into x 3 into x ଡିଗ୍ରୀ ଯେ 3x ଡିଗ୍ରୀ। C କୋଣର ପରିମାଣ 7 into x ଡିଗ୍ରୀ ଯେ 7x ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ଗୁଣନ, ଇଣ୍ଟୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏବଂ D କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 into x ଡିଗ୍ରୀ ଯେ 9x ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯଦି ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣକୁ ମିଶାଇବା କେତେ ଆସିବ? 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ এই ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣକୁ ମିଶାଇବା। A କୋଣ ପ୍ଲସ୍ B କୋଣ ପ୍ଲସ୍ C କୋଣ ପ୍ଲସ୍ D କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ A କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ନେଇଥିଲେ? x ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ଲସ୍ B କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା? 3x ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ଲସ୍ C କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 7x ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ଲସ୍ D କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 9x ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଚାରୋଟି ପଦକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। କେତେ ହେବ ପିଲେ? 20x ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ।
आमर उद्देश्य कौन जदि आमे एही पदरू x ର मूल्य सहजरे बाहर कर दी पारिबा तेबे अति सहज भावरे चतुर्भुजर चारोटी जाक कोणर परिमाण निर्णय करि पारिबा implies x degree equal to 360 degree divided by 20 equal to 0 को 0 कटिगला 2 रे काटिबा 2 के 2 एक 3 केते हला 16 आर 2 16 18 8 2 36 हला डिग्री अतः x डिग्री जे 18 डिग्री ना x रो परिमाण होची 18 डिग्री वर्तमान कौन करवा एही x डिग्री जहा कि x रो मूल्य 18 डिग्री एही a कोण b कोण c कोण एवं d कोण रे जहा थिला सेथिरे जदि x बदल रे 18 पकेबा तेबे पाई जिबा बुझेला वर्तमान बाहर करवा ए कोण रो परिमाण कते थिला x डिग्री नुह कि किंतु x डिग्री रो मूल्य कते 18 डिग्री पाई गले ए कोण रो परिमाण 18 डिग्री सेपरी b कोण रो मूल्य कते थिला 3x डिग्री 3 into x डिग्री 3 into x रो मूल्य कते 18 इक्वल टू 78 54 डिग्री तापर देखिबा c कोण रो परिमाण कते थिला 7x डिग्री इक्वल टू 7 into x रो मूल्य कते पाइथिले 18 डिग्री इक्वल टू 7 into 18 126 डिग्री एवं b कोण रो परिमाण कते थिला 9x डिग्री इक्वल टू 9 into x रो मूल्य कते 18 इक्वल टू लिखि परबा 9 into 18 जे कते 162 डिग्री अतएव ए कोण रो परिमाण कते पाइले 18 डिग्री बी कोण रो परिमाण 54 डिग्री सी कोण रो परिमाण 126 डिग्री एवं डी कोण रो परिमाण 162 डिग्री जदि आमे ए चारोटी जाक कोण को मिसेबा 18 प्लस 54 प्लस 126 प्लस 162 तेबे कते आसीबो 360 डिग्री आंसर